अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब, मैं हूं इस्माइल करखी। हमारी नई सीरीज़ मदरसा वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस सीरीज़ में हम इस्लाम और एजुकेशन पर बात करेंगे। हम इसके ज़रिए आपको बताएंगे कि इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन को कितना ज़्यादा अहमियत देता है। हम ये भी बताएंगे कि इस्लाम के बाद मॉडर्न एजुकेशन को कितनी तरक्की हासिल हुई। फिर हम यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री भी बयान करेंगे और इस सीरीज़ में हम एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन और रिलीजन एजुकेशन के बीच फ़र्क करता है या इस्लाम में दोनों ही दरअसल एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसके ज़रिए हमारा मकसद आवाम में बेदारी पैदा करना है और एजुकेशन के सिलसिले में नौजवानों को मज़ीद बेहतर गाइडलाइंस देना है ताकि ये उनके अपने लिए और उनके घर वालों के लिए बेहतर हो, जबकि मुल्क की तरक्की और इंसानियत की भलाई में उनका किरदार कारगर और इफ़ेक्टिव साबित हो। मुमकिन है कि ये सीरीज़ काफ़ी दिनों तक जारी रहे, इसके काफ़ी सारे एपिसोड आएँ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आज के इस पहले एपिसोड में हम इस्लाम में एजुकेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में इल्म कैसे फैला, क्या दीन और दुनिया दो अलग चीज़ें हैं। मज़ीद ये कि मुसलमानों ने मॉडर्न एजुकेशन में क्या खिदमत अंजाम दी, इस्लाम में एजुकेशन की अहमियत क्या है, और इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को जो सबसे पहला सबक दिया गया वो इक़रा का था, यानी एजुकेशन का, और तरीका ये अपनाया गया कि अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करो जिसने मौजूदात यानी कि तमाम क्रिएचर्स की तख्लीक की, यानी उन्हें बनाया। अगर इस आयत पर गौर करें तो एक बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपना तज़किरा किया और इस उसलूब को इसलिए अख्तियार किया क्योंकि कायनात की यानी यूनिवर्स की हर चीज़ अल्लाह की क्रिएचर है, उसकी मखलूक है। लिहाजा गौर करें तो हर चीज़ में एक खुद कायनात है, यूनिवर्स नज़र आती है। चुनांचे दुनिया में जीने के लिए दूसरी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना और उनसे फ़ायदा हासिल करने का तरीका आना चाहिए। दुनिया में इंफॉर्मेशन और एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है, लिहाजा जिसके पास इल्म है वो यहाँ लीडर माना जाता है। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने इंसानों को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब यहाँ भी गौर करने की बात है कि इंसानों को सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई गई है। तो हमें कुरान की एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम क्रिएचर के खवास का इल्म अता किया, क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद इंसान को ज़मीन पर हुक्मरान बनाकर भेजना और उनका इम्तिहान लेना था। लिहाजा इसने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को तौहीद का दर्स दिया, यानी एक खुदा की इबादत और उसी की बंदगी का सबक पढ़ाया। लेकिन दुनिया में जीने के लिए दूसरी तमाम चीज़ों का जानना भी ज़रूरी था, लिहाजा उसने हर उस चीज़ का इल्म सिखाया जिससे इंसानियत अपनी इब्तिदा कर सके और इब्तिदा से इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए औजे कमाल तक पहुँचे, यानी बुलंदियों तक पहुँचे। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ह्यूमन इवोल्यूशन हो, इंसान तरक्की करे और दुनिया की चीज़ों को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करे। अब जाहिर है इसमें सबसे पहला मरहला ज़िंदगी क्या है और फिर ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी दीन और हर उस चीज़ का इल्म जो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है, यानी खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने से लेकर मौत तक हर चीज़ का इल्म धीरे धीरे इंसानों तक पहुंचाया गया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही अल्लाह ने वैसे वैसे इंसानों को पैदा किया जो अपनी मेहनत, लगन और कोशिश से दुनिया के नए नए राजों से पर्दा उठाते रहे। क्योंकि मौत के बाद तमाम इंसानों का हिसाब किताब होना है, इसलिए हर थोड़े वक्त के बाद अल्लाह ने कोई ना कोई प्रॉफिट, मैसेंजर या गाइड भेजा ताकि इंसानों को याद दिलाया जा सके कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम बात कर रहे थे ज़िंदगी की, जिसे गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ें लगती हैं। अब अगर हम उन चीज़ों को बदलते वक्त और हालात के साथ ना सीखते तो शायद हमारा जीना दुश्वार हो जाता। इसलिए इंसानों ने ज़िंदगी गुजारने के बेहतर से बेहतर तरीकों की खोज की। एक तरीका तो खुद अल्लाह ने अपने अंबिया किराम अलैहिम अजमईन के ज़रिए हमें हम तक पहुँचाया, जो असल है, यानी शिर्क से बचते हुए तौहीद पर कायम रहना और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना। दूसरा तरीका हर ज़रूरत की चीज़ सीखना, उसे इस्तेमाल में लाने के लिए आसान बनाना और उससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना। इसीलिए अल्लाह ने दीन और दुनिया के दरमियान फ़र्क ख़त्म कर दिया और दुनिया के सिस्टम को ऐसा बना दिया जिसको अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें तो वो दीन कहलाता है। अब अगर एक डॉक्टर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए लोगों की खिदमत करे तो वो भी दीन है। एक ताजिर और बिजनेसमैन अपनी कमाई से लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और हलाल कमाए तो वो भी दीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म ही ये दिया है कि इंसानों को नफ़ा पहुंचाओ और इंसानियत की खिदमत करो, हलाल रिस्क
कमाओ। इसी तरह एक पुलिस एहलकार अगर रिश्वत ना ले और हक और सच पर जमा रहे, इंसाफ पर कायम रहे, तो वो भी दीन पर अमल पैरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फौजी को बशारत और जन्नत की खुशखबरी दी है जो हक और अमन कायम करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए सरहद या फिर दूसरे फौजियों की हिफाजत की गर्ज से रात गुजारे। जो शख्स जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और कत्ल कर दिया जाए, उसे शहीद का दर्जा दिया गया है। मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हुक्मरानों को भी जन्नत की खुशखबरी दी है जो अल्लाह को खुश करने के लिए इंसानों की खिदमत करे, इंसाफ कायम करे और मुल्क की दौलत का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करे। आप गौर करें कि इन तमाम चीज़ों पर कहीं भी ऐसे अमल का तज़किरा नहीं किया गया जो बज़ाहिर इबादत नजर आए, लेकिन हकीकतन ये दीन के अहम हिस्से हैं, क्योंकि दीन नाम है उस हुक्म का जो अल्लाह या उसके रसूल ने दिया हो और उस निज़ाम का जो अल्लाह और उसके रसूल ने नाफिज किया हो। अगर किसी चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका हो तो उससे रुक जाना भी दीन है। मिसाल के तौर पर हराम से रुक जाना दीन है, क्योंकि अल्लाह ने उससे रुकने का हुक्म दिया है, और हलाल कमाई करना या हलाल काम करना और कोई भी काम हलाल तरीके से करना दीन का ऐसा जुज है जिसके बिना कोई नेकी कबूल ही नहीं। यानी एक छोटी दुकान वाला भी अगर हराम कमाए तो वो बेदीन है, और एक बड़ा बिजनेसमैन अगर हलाल कमाए तो वो दीन है। आमतौर पर दीन को गुर्बत और लाचारी, मजबूरी, मिस्कीनियत समझा जाता है, जबकि ये नज़रिया इस्लाम का है ही नहीं। इस्लाम ने उसूल बयान किए हैं, उस उसूल के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारना ही दीन है, फिर चाहे आप भूखे हों या अरबपति हों। इस्लाम में तो मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अपनी पोजीशन इतनी अच्छी बनाने की कोशिश करो कि लोगों की भलाई और खिदमत करने में तुम्हें आसानी महसूस हो। फिर अगर तुम अपनी जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो उसका करो, माल और दौलत से कर सकते हो तो करो, फायदा मंद राय मशवरा दे सकते हो तो दो। लिहाजा ये सब करने के लिए हमें खुद को इस काबिल बनाना ज़रूरी है कि हम ये कर सके। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को दीन और दुनिया से मुतालिक तमाम उलूम जो उस वक्त के लिए ज़रूरी थे अता किए गए, और जाहिर है कि औलाद आदम की तरक्की के साथ साथ उन उलूम में तरक्की होती रही, यहाँ तक कि फिक्री इर्तिका यानी कि मेंटल एवोल्यूशन होता रहा और हम इंसानी तारीख के तरक्की याफ्ता दौर में पहुंच चुके हैं। लेकिन उसूल अब भी वही है जो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त था, यानी कि खुदा के हुक्म को पूरा करना। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल थे, हर एक में अलग क्वालिटी थी। कुछ इबादत में लगे रहते, कुछ तिजारत में, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के टॉप लेवल पर थे, तो कुछ शायर मिजाज और लतीफ़ा गो थे, कुछ को जंगों में महारत थी, तो कुछ को हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस था, तो कुछ में मैनेजमेंट स्किल्स हद दर्जा बुलंद थी, तो कोई ऑर्गेनाइजिंग का माहिर था। जबकि बहुत से टीचर्स, बहुत से लेक्चरर थे और कुछ स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल भी थे। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि सभी अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। अपनी सलाहियतों को अल्लाह की रज़ा और मखलूक की खिदमत और उसकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। दीन और दुनिया का कोई शोबा ऐसा ना था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो का मरकज़ ना बनाया हो। जिस जगह जितनी इस्लाह मकसूद थी, आपने कभी बजाते खुद फरमाई, कभी अपने किसी साथी को हुक्म दिया, और आइंदा आने वाले तमाम इंसानों के लिए गाइडलाइंस बना गए, और उन्हीं गाइडलाइंस के तहत हमें अपने मुस्तक़बिल की राहें तय करनी थी। चुनांचे जब तक हम इस नहज पर कायम रहे तब तक हम सरबुलंद और बाइज्जत रहे, और जब हम इससे हटे तो जवाल हमारा मुकद्दर बन गया। आज दुनिया की तमाम फील्ड में कामयाबी का एक उसूल है जिसे बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल सरकारी और गैर सरकारी इदारे अपनाए हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों को याद ही नहीं कि वो क्या है। चलो मैं बताता हूँ। इसे अंग्रेजी में प्लान डू चेक एक्ट का नाम दिया जाता है, जिसे PDCA साइकिल भी कहते हैं, और अंग्रेजों ने इसे 1950 में इसका क्रेडिट डॉक्टर विलियम एडवर्ड्स को दे दिया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 1400 साल पहले ही बताया था। ये तरीका मैनेजमेंट स्किल का वो हिस्सा है जो पूरी दुनिया में अपनाया जाता है, और जिसे अपना कर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी फील्ड्स और दुनिया की हर वो चीज़ जो एक बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल में आज आप देख रहे हैं, इसे उसने अपने अंदर अप्लाई किया है। इंशाल्लाह हम अपनी किसी वीडियो में इस्लाम में मैनेजमेंट सिस्टम की अहमियत पर बात करेंगे और साबित करेंगे कि दुनिया को मैनेजमेंट सिस्टम इस्लाम ने ही सिखाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक दौर की। दरअसल उस वक्त अरब के लोगों की अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल थी। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो सबसे पहले तालीम का बंदोबस्त किया, मस्जिद बनाई और लोगों को कुरान की तालीम देनी शुरू की।
اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول سکھائے، سوشل اویئرنیس اور اکنامیکل گائیڈ لائنز دینی شروع کی جن کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو سکے اور انسان خود بھی بہترین معاشرہ بنا سکے۔ پھر ایک عظیم ریاست قائم کی جہاں امن و انصاف کے ساتھ ساتھ حکومت اور عوام کے بیچ ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ ٹیکس سسٹم کو نہایت آسان کرتے ہوئے اسلامی اصول کے حساب سے صرف 2.5% کا ٹیکس یعنی کہ زکوٰۃ نافذ کیا، وہ بھی صرف ان کے لیے جو صاحب نصاب ہوں، جس کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہے۔ یعنی کہ اس شخص پر زکوٰۃ کو فرض کیا جس کے پاس 7 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ملا کر رقم ہو تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ۔ یاد رہے آج جب ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس پر ٹیکس بھرتے ہیں جسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں، اس کے بعد ہم انکم ٹیکس جو کہ 5 سے یا 10 سے لے کر 20% تک ہے، یعنی پہلے ہر چیز پر ہم سال بھر ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر بعد میں اگر کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر انکم ٹیکس۔ اسلامی معاشی نظام پر ہم ضرور ایک ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ، اسے بھی آپ کو دیکھ کر بہت فائدہ ملے گا، جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایتھکس اینڈ مورلز کی تعلیم دی، پھر جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دھیرے دھیرے عرب میں پڑھنا لکھنا عام ہو گیا اور علم نبوت کے نور سے جہالت دور ہو گئی۔ خلفائے راشدین کے بعد اسلامی نظام حکومت ویسا نہیں رہا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی قابل قبول حد تک مسلمان اعتدال کی روش پر قائم تھے، یعنی نیوٹرل تھے۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں طرح طرح کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کی شروعات ہوئی اور مختلف قسم کے آرٹس کو پروموٹ کیا گیا، اور بنو عباسیہ کے دور اختتام سے پہلے ایجوکیشن اینڈ آرٹس مسلمانوں کی زندگی میں رچ بس گئے، گویا حکمت و دانائی مسلمانوں کا ورثہ ٹھہری۔ اس دور کو گولڈن اسلامک ایجز کہا جاتا ہے۔ جب جب مسلمانوں میں کسی قسم کا فتنہ اٹھا یا کوئی برائی آئی تو اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ جب معاملہ مملکت کا تھا تو عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھیجے، اور معاملہ دینی فہم کا پیش آئے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اجمعین جیسے جلیل القدر علماء اور فقہا کو اللہ نے اس دھرتی پر بھیجا۔ اسی طرح جہاں من گھڑت احادیث نقل کرنے والوں کے سد باب کے لیے امام بخاری اور مسلم بھیجے گئے، اسی طرح یونانی فلسفے سے مقابلے کے لیے امام رومی اور امام غزالی جیسے عظیم علماء بھیجے گئے۔ جب قیادت مجروح ہوئی تو نور الدین جنگی جیسے سپہ سالار اور ان جیسے لیڈر آئے، اور فوجی خفیہ ایجنسیوں کے انتظامات میں خرابی آئی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سفیان جیسے قائدین۔ ایک طرف ابن الحسیم یعنی ابو العلی الحسن جیسے ریاضی داں، فلسفی، جیولوجسٹ اور انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے آنکھوں اور روشنی پر زبردست ریسرچ کی، تو دوسری طرف ابن باجہ یعنی ابو بکر محمد بن یحییٰ جیسے ماہر نباتات اور ماہر طبیب اور زبردست سیاسی علوم کے ماہر، ابن رشد جیسے عظیم سائنسداں نے اس امت کا ستارہ چمکایا، تو وہیں ابن سبعین جیسا مفکر بھی ہماری ماں نے جنم دیا۔ ہماری قوم نے جابر بن حیان کو پیدا کیا جسے دنیا فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اور ہماری ہی قوم میں ابن سینا جیسے عظیم ریسرچ اسکالر پیدا ہوئے۔ ایک ہی وقت میں ایسا عظیم انٹلیکچوئل، رائٹر، فلاسفر، ڈاکٹر، منطق یا لاجک کا ماہر دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ انہیں ساری دنیا بلا تفریق مذہب اسلام کے سنہری دور کا ہیرا اور فادر آف ماڈرن سائنس کے نام سے جانتی ہے۔ الخوارزمی جو ایک عظیم ریاضی داں تھے اور الجبرا کے بانی، انہیں دنیا فادر آف الجبرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب یورپ میں پاؤں کے معمولی پھوڑے کو دور کرنے کے لیے پورا پاؤں کلہاڑی سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جاتا تھا، اس سے صدیوں پہلے دنیا کو الزہراوی نے ماڈرن سرجری یعنی آپریشن سے متعارف کرا دیا تھا۔ یاد رہے یہ سارے لوگ مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ تھے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جن مدرسوں میں انہوں نے پڑھا تھا وہ مدرسے آج کی طرح نہیں تھے۔ پہلے ایک الگ سسٹم تھا جس کے ذریعے سب کو زبان کی تعلیم دی جاتی تھی، ساتھ ساتھ میں دین کی ابتدائی تعلیم بھی فراہم کی جاتی تھی۔ بہت سی فیکلٹیز تھیں جنہیں جس سبجیکٹ میں ماہر بننا ہوتا تھا وہ اس کے ٹاپ مدرسے میں چلا جاتا تھا۔ انہی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے دنیا کی مضبوط ترین نیوی بنائی، توپ کی ایجاد کی، نیچرل سائنس، فارمل سائنس، سوشل سائنس کے اصول اور پرنسپل بنائے۔
اس 1000 سالہ طویل دور میں مدرسوں نے وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، لہٰذا ہم دینی اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا تو مدرسوں میں سائنسی علوم اپنے عروج پر تھے۔ یورپ نے انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر مادی ترقی حاصل کی جن اصولوں کو مدرسوں میں بنیاد بنایا گیا تھا۔ خود یورپی مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ ہم 400 سالوں تک مسلمانوں کے طالب علم رہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت دینی مدارس اور دنیاوی مدارس کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ ایسے ہزاروں علماء تاریخی کتابوں میں گم ہیں، لیکن ان سے آج بھی سائنسی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بس ہم نے ان تمام کے تمام کو فراموش کر دیا جن کے دم سے ہماری تاریخ روشن ہے، اور ہمارے مدارس کو ہی 1000 سال تک یہ شرف حاصل رہا کہ اگر اس میں تربیت حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء پیدا ہوئے تو اسی سے فوجی کمانڈر، پولیٹیکل ماہرین معاشیات، سماجیات ابھر کر سامنے آئے۔ اگر ان مدارس نے ماہرین فلکیات و طبیعیات و نفسیات کو وجود بخشا تو انہی مدارس نے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، فلاسفر، حکماء اور دانشوران، سائنسدان اور موجدین بھی پیدا کیے، یعنی کہ جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ ہماری تاریخ میں کبھی بھی تعلیم کو عصری و دینی نام سے نہیں تقسیم کیا گیا، چونکہ ہمارے نزدیک مقصدیت اصل ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا علم اسلام کی اشاعت اور تبلیغ و ترویج کی غرض سے حاصل کیا جائے اور لوگوں کی خدمت، لوگوں کی بھلائی کے لیے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے تو وہ بھی نور کہلاتا ہے۔ اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن اور آرٹ صحیح مقصد اور انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ بھی نور کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں انسان اپنی خود غرضی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، خود کا نام کمانے کے لیے حاصل کرے تو یہ دونوں چیز دین نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیز دنیا ہے، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بہت برے طریقے سے اور بہت برے عذاب کی شکل میں دے گا۔ لہٰذا یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ دنیا اور آخرت، یا دین و دنیا، یا عصری تعلیم و دنیاوی تعلیم کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مقصد اصل ہے، اور ہم اگر اپنے مقصد کو صحیح نہج پر استعمال کریں تو وہ دین ہے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک ہمارے مدرسوں میں ہی رہا، دونوں چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چلتے رہے، ہم نے لوگوں کو ایک راستہ دیا صحیح طریقے سے کام کرنے کا، جو اب باقی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ آخر مدرسے اتنے ترقی یافتہ تھے، پھر کیسے آج اتنے بیکورڈ ہو گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ بیکورڈ ہم ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے، لہٰذا ہم بھی بدل گئے ہیں۔ ہم فی الحال آپ سے ایک درخواست یہ کرنا چاہیں گے کہ فی الحال مدرسوں یا اسکولوں کے بارے میں یا ماڈرن ایجوکیشن ہب کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہ کریں۔ پہلے اس سیریز کے تمام ویڈیوز کو دیکھیں، پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں اور کوئی راستہ نکالیں جس سے ہم تمام مسائل سے بآسانی باہر نکل سکیں۔ بہرحال دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یورپ میں ایجوکیشن ریولوشن پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔